आपण मानक स्वागत ओडिशा टीचर हब यूट्यूब चैनल को आमे देखुचे ओटीटी पई। आज देखिबा ओटीटी रो लेखा और लेखक जहाँ 4 मार्क प्रश्न आसुची। एही वीडियो देखि देले आपण मानकु आउ लेखा लेखकर अन्य कोनोसी वीडियो आपनकु देखिबाकू पड़िबो नाही। पूरा डिटेल्स भाबरे अछि। एही वीडियो देखि कि जानतु शेष पर्यंत देखंतु एवं ओटीटी रे 4 मार्क आनिबार 4 मार्क निश्चित भाव आपण एही वीडियो देखिले आनी परिबे। तेणु वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु। जो मैंने आम चैनल को सब्सक्राइब करना ओडिशा टीचर हब को सब्सक्राइब कर दिंतु एवं वीडियो देखा पूर्व गोटे गोटे लाइक कर दिंतु जहाँफल आपण मानी एमती भल वीडियो आने चेष्टा करी। चलतु आलोचना करवा आज आमर ये लेखा लेखक ओटीटी लेखा लेखक अच्छा फकीरमोहन सेनापति, गंगाधर मेहेर, राधानाथ राय, सुरेंद्र महांती एवं गोपीनाथ महांती। ए समस्त लेखा किए कौन कौन लिखिं केउटा श्रेष्ठ कृति क्यों हिसाब से प्रश्न आसूची समस्त डिटेल देखा। तेणु जो मैंने ओटीटी परीक्षा देउछंती सेमाने निश्चित भाव शेष पर्यंत देखंतु। यही गोटे वीडियो देखिले आपन को अलग वीडियो देखा पड़ो नाही। चलतु देखा आज प्रथमे देखा फकीरमोहन सेनापति। फकीरमोहन सेनापति ओडिया साहित्यर जनक भावे परिचित। से कवि, से जड़े गल्पकार, उपन्यासिक, आत्मजीवनीकार भावे ओडिया साहित्य को अमूल्य अवदान दे जाइछंती। तांकर कविता गुड़िक कौन कौन अच्छी फकीरमोहन को देखा। देखो फकीरमोहन को कविता संकलन गुड़िक है उपहार, पुष्पांजलि और अवसर बासरे। ये तीन टा तापर अच्छी दीर्घ कविता गोटे अच्छी उत्कल भ्रमण। ए जहाँकि बहुत प्रसिद्ध। यही कवितार उत्कल भ्रमण कवितार कौन अच्छी ना उत्कलर समस्या, प्राकृतिक सौंदर्य एवं जनजीवन चित्र को सुंदर भाव में स्थानित होइछि। बुझीपारे फकीरमोहन कौन उपहार, पुष्पांजलि एवं अवसर बासरे उत्कल भ्रमण। फकीरमोहन सेनापति गल्प देखा। फकीरमोहन सेनापति गल्प संख्या केते प्राय 20टी गल्प जहाँ गल्प स्वल्प प्रकाशित होइछि। फकीरमोहन प्रथम गल्प होइछि रेवती, जहाँ नारी शिक्षा को आधार करी रचित। तांकर उपन्यास संख्या 4टी उपन्यास रही फकीरमोहन सेगुड़िक है 6 माण 8 गुंठ, प्रायचित, मामू, लछमा। ये 4टा आपण मन रखिदेवे। ए मध्यरु देखंतु लछमा होची गोटे ऐतिहासिक उपन्यास एवं 6 माण 8 गुंठरे कौन रही जमीदार शोषण कथा वर्णित होइछि। जमीदार मानकर शोषण चित्र 6 माण 8 गुंठरे रही। आत्मचरित लिखिछंती, निजर आत्मचरित लिखिछंती फकीरमोहन सेनापति। आउर नाम रही आत्मचरित। से आत्मचरित होची तांकर आत्मजीवन चरित को फकीरमोहन को आत्मजीवनी होची कौन तार ना देइछंती आत्मचरित। यही तांकर आत्मचरित कौन रही नौंक दुर्भिक्षर करुण चित्र अंकित होइछि। जदि परीक्षा प्रश्न आसिबो काहा लेखारे बा क्यों लेखकंकर जीवनी रे आत्मजीवनी रे नौंक दुर्भिक्षर करुण चित्र अंकित होइछि बोली जदि प्रश्न आसिबो ताहले उत्तर हेबो फकीरमोहन सेनापति। ठीक अछि। एभली मध्य प्रश्न आसी परे फकीरमोहन सेनापति को आत्मजीवनी रो नाम कोन ताहले ताहा हेबो आत्मचरित। ठीक अछि, आत्मचरित। फकीरमोहन अन्यान्य कृत्य कौन रही भगवान बुद्धंक जीवन को आधार कर फकीरमोहन बुद्धावतार नामक गोटे संपूर्ण काव्य रचना करथिले। जदि परीक्षा प्रश्न आसिबो बुद्धंक जीवन आधार को नहीं फकीरमोहन लेखार नाम कौन ताहले सेटा हेबो बुद्धावतार। एहीपरि फकीरमोहन ओडिया साहित्य को कविता, गल्प, उपन्यास एवं आत्मजीवनी माध्यम संबोधन करछंती। आउ किछि अधिक तथ्य रही देखंतु जहाँ केवल आम चैनल ही देखि पारिबे ओडिशा टीचर हब रे। देखंतु जॉन बोल्टन जड़े विदेशी गवेषक थिले। जॉन बोल्टन से फकीरमोहन सेनापति साहित्य पर गवेषणा करी डॉक्टरेट उपाधि लाभ करथिले। से कहीं डॉक्टरेट उपाधि पाइथिले फकीरमोहन आम कहीं से जॉन बोल्टन को विषय पढ़ुचे। एटारे देवार मुख्य उद्देश्य कौन ना जॉन बोल्टन कौन करथिले ना फकीरमोहन को आत्मजीवनी जो रही आत्मचरित तार इंग्राजी अनुवाद करथिले। सेथिपाई से डॉक्टरेट उपाधि पाइथिले एवं यह आम कहीं सहायक है ना तांकर एही जो अवदान एही इंग्राजी रे अनुवाद करने द्वारा फकीरमोहन को साहित्य को आंतर्जातीय स्तर में परिचिति कराइबारे सहायक होइथिला। तेणु जॉन बोल्टन एटा मध्य परीक्षा रे आसे
ଆପଣ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଦେଖି ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ପୁରା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହିପରି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଓଡ଼ିଆ ଲେଖା ଲେଖକ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଥରେ ଦେଖିଲା ପରେ ଆପଣ ଅନ୍ୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆଉ ଭିଜିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖିବା ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ତାଙ୍କ ଲେଖା ଲେଖକ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଜଣେ ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ କବି ଥିଲେ। ସେ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ କାବ୍ୟ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ସେ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ କାବ୍ୟ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇଥିଲେ। ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି ତାଙ୍କ କବିତାର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଥିଲା। ତାଙ୍କର ଅହଲ୍ୟାସ୍ତବ ଗୋଟିଏ ଚମତ୍କାର କାବ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି। ଅହଲ୍ୟାସ୍ତବ ହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର କ'ଣ କଲେ ନା ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କ କାବ୍ୟ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇଲେ। ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ କାବ୍ୟ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଲେଖିଲେ କ'ଣ ଅହଲ୍ୟାସ୍ତବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କ କାବ୍ୟ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଲେ ଏବଂ ପୁରାଣ ଆଧାରିତ କାବ୍ୟ ରଚନା କରିଥିଲେ। ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରମୁଖ ହେଲା କ'ଣ? ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଇନ୍ଦୁମତୀ, ଉତ୍କଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, କୀଚକ ବଧ, ତପସ୍ୱିନୀ, ପ୍ରଣୟ ବଲ୍ଲରୀ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସେ ଅନେକ କ୍ଷୁଦ୍ର କବିତା ମଧ୍ୟ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଯଦି ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସେ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପ୍ରକାଶିତ କବିତା କେଉଁଟା ନା ତାହା ହେବ ଇନ୍ଦୁମତୀ। ଦେଶପ୍ରେମ ଏବଂ ମାତୃଭାଷା ପ୍ରେମକୁ ନେଇ ସେ ଲେଖିଥିଲେ ଉତ୍କଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଭାରତୀ ବନ୍ଦନା, ଅର୍ଘ୍ୟ ଥାଲି। ଉତ୍କଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଭାରତୀ ବନ୍ଦନା ଏବଂ ଅର୍ଘ୍ୟ ଥାଲି। ତାଙ୍କର ଶେଷ କବିତା ହେଉଛି ପଦ୍ମିନୀ। ତାଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କବିତା ହେଉଛି ଭକ୍ତି। ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ କବିତା କ'ଣ? ପ୍ରଥମ ପ୍ରକାଶିତ କବିତା କ'ଣ ଏଟା ଦେଇଥିଲେ ଇନ୍ଦୁମତୀ। ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପ୍ରକାଶିତ କବିତା ଇନ୍ଦୁମତୀ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାଙ୍କର ଶେଷ କାବ୍ୟ କବିତା ହେଉଛି ପଦ୍ମିନୀ। ତାଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କବିତା ହେଉଛି ଭକ୍ତି। ଏବଂ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କୃତି ଭାବେ ପରିଗଣିତ ହେଉଛି କ'ଣ? ତପସ୍ୱିନୀ। ତପସ୍ୱିନୀ କାବ୍ୟ ତାଙ୍କର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କୃତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଶେଷ କାବ୍ୟ ହେଉଛି ପଦ୍ମିନୀ। ତପସ୍ୱିନୀଟା କ'ଣ? ଉତ୍ତର ରାମଚରିତର କାହାଣୀକୁ ନେଇ ରଚିତ ହୋଇଛି। ଏ ଥିଲା ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କ। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ଟିଚର ହବ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଦେଖିବା କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ଭାବରେ ପରିଚିତ। ସେ ଇଂରାଜୀ, ହିନ୍ଦୀ, ବଙ୍ଗଳା, ସଂସ୍କୃତ ଏବଂ ଗ୍ରୀକ୍ ସାହିତ୍ୟର ଗଭୀର ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ କାବ୍ୟରେ ପ୍ରକୃତି, ପୁରାଣ, ଇତିହାସ ଏବଂ ଜାତୀୟତାବୋଧର ସୁନ୍ଦର ସମନ୍ୱୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖିବା ତାଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ କାବ୍ୟକୃତି କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି। ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କାବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କେଦାରଗୌରୀ, ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା, ନନ୍ଦିକେଶ୍ୱରୀ, ଉଷା, ପାର୍ବତୀ, ଚିଲିକା, ମହାଯାତ୍ରା, ଯଯାତି କେଶରୀ, ତୁଳସୀ ସ୍ତବକ, ଉର୍ବଶୀ, ଦଶରଥ ବିଯୋଗ ଏବଂ ରହିଛି ସାବିତ୍ରୀ ଚରିତ୍ର ଏବଂ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି। ତାଙ୍କର ବ୍ୟଙ୍ଗ କବିତା ଯଦି ଦେଖିବା ତାଙ୍କର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବ୍ୟଙ୍ଗ କବିତା ହେଉଛି ଦରବାର। ଦରବାର ହେଉଛି ତାଙ୍କର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବ୍ୟଙ୍ଗ କବିତା। ସେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖିଥିଲେ ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ବିବେକୀ। ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କ ପ୍ରବନ୍ଧର ନାମ ହେଉଛି ବିବେକୀ। ବିଭିନ୍ନ ଅନୁବାଦ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରଚନା ତାଙ୍କର ଦେଖିବା। ରାଧାନାଥ ରାୟ ବିଦେଶୀ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ସାହିତ୍ୟରୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଅନେକ କାବ୍ୟ ରଚନା କରିଥିଲେ। ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ହେଉଛି ମେଘଦୂତ, ଶିବାଜୀଙ୍କ ଉତ୍ସାହବାଣୀ, ଯଯାତି କେଶରୀ, ଦଶରଥଙ୍କ ମୃଗୟା, ଭାରତ ଗୀତିକା, ଇଟାଲୀୟ ଯୁବା, ବଙ୍ଗଳାର କବିତାବଳୀ। ଯଦି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କୃତି ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କ ତାହେଲେ ହେଲା ମହାଯାତ୍ରା। ମହାଯାତ୍ରା ହେଉଛି କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କୃତି ଭାବେ ପରିଗଣିତ ଏବଂ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଛି। ଏହି କାବ୍ୟରେ କ'ଣ ରହିଛି ନା ତାଙ୍କର କାବ୍ୟ ପ୍ରତିଭା, ଭାଷା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଚିନ୍ତାଧାରାର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପରିଚୟ ମିଳେ ମହାଯାତ୍ରାରେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ରାଧାନାଥ ରାୟ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଆଧୁନିକତାର ଭିତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରି ଏକ ଅମର ସାହିତ୍ୟିକ ଭାବେ ପରିଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏ ଥିଲା ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କ ବିଷୟରେ।
जो मैंने आम चैनल को सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करूँ ओडिशा टीचर हब को। वीडियो जदि भल लगे निश्चित भाव में लाइक करने सहित कमेंट माध्यम जनातु। एवं देखा सुरेंद्र महांती विषय में। ओडिया साहित्य जड़े विशिष्ट गल्पकार उपन्यासिक और समालोचक थे सुरेंद्र महांती। साहित्य कृति कौन समाज इतिहास मानव जीवन और समकालीन चिंताधारार सुंदर प्रतिफलन देखा मिले। एवं देखा आलोचना करने प्रमुख गल्प संकलन विषय कहार ना सुरेंद्र महांती। सुरेंद्र महांती प्रसिद्ध गल्पगुड़िक है महानगरीर रात्रि, कृष्णचूड़ा, रुटी और चंद्र, धूसर गोलाप, मरालर मृत्यु, क्यालकाटा, दुई सीमांत। सुरेंद्र महांती प्रमुख उपन्यास है नील शैल, शताब्दीर सूर्य, कॉलेज बॉय, अंध दिगंत, नीलाद्री विजय, कालांतर, कृष्णावेणी रे संध्या, आजीवकर अट्टहास्य, अचलातन, नेति नेति, दुई सीमांत, बंधु और प्रिया। तांकर प्रबंध एवं समालोचना पुस्तक गुड़िक है ओडिया साहित्यर आदि पर्व और मध्य पर्व, फकीर मोहन समीक्षा। से आत्मजीवनी लिखिथिले। सुरेंद्र महांती आत्मजीवनी लिखिथिले। तांकर आत्मजीवनी नाम पथ और पृथ्वी। सुरेंद्र महांती पुरस्कार एवं विभिन्न सम्मान पाइथिले। नील शैल उपन्यास पर केंद्र साहित्य एकाडेमी पुरस्कार लाभ करथिले। सबुज पत्र एवं धूसर गोलाप पर साहित्य एकाडेमी अवार्ड पाइथिले। कुलवृद्ध पर सारला अवार्ड पाइथिले। पथ और पृथ्वी पर साहित्य एकाडेमी अवार्ड सम्मानित होइथिले। यही सब दृष्टि ओडिया खत साहित्य को नूतन दिग देवारे सुरेंद्र महांती अवदान रहुछि अतुलनीय। तांकर गल्प उपन्यास समालोचना मूलक रचना ओडिया साहित्य को समृद्ध करिछि। ए किसी आमको मन रखिबार नाही। जो जो लेखा लेखक मन रखिबार अछि एवं क्यों लेखा पाई क्यों पुरस्कार पाइथिले ताहा मध्य टिके मन रखिबा अछि। जो बड़ बड़ पुरस्कार जेमिति केंद्र साहित्य एकाडेमी सारला अवार्ड ए सब टिके मन रखिबा। यापर आम देखा गोपीनाथ महांती। देखा पूर्व जो मैंने आम चैनल को सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब कर दिंतु एवं वीडियो जदि भल लगी निश्चित भाव में कमेंट माध्यम जनातु। जो मैंने ओटीटी प्रिपेरेसन होती निज सांग मान सहित ये वीडियोटी निश्चित भाव में शेयर करूँ। एवं देखा गोपीनाथ महांती ओडिया साहित्य जड़े प्रख्यात उपन्यासिक, गल्पकार, नाट्यकार एवं प्रबंधकार थिले। विशेषकर आदिवासी जीवन, संस्कृति और सामाजिक समस्या को से साहित्य सफलतार सह चित्रण करिसेंति। गोपीनाथ महांती प्रथम उपन्यास होची मन गहिरर कथा। मन गहिरर कथा होची तांकर प्रथम उपन्यास। गोपीनाथ महांती प्रथम उपन्यास होची मन गहिरर कथा। यह स्टार मार्क कर रखि दियंतु काहेकि ना यह बारंबार पड़ुछि। से आदिवासी जीवन धर्मी उपन्यास लिखिथिले। आदिवासी जीवन और संस्कृति को आधार कर से अनेक उपन्यास रचना करथिले। सेगुड़िक मध्य प्रमुख है दादी बुढ़ा, परजा, अमृतर संतान, शिव भाई, अपहंच, अनाम। देखु आदिवासी जीवन धर्मी उपन्यास केउटा जदि पढ़िला ताहले एगुड़ी को आपण मन रखंतु। एबे देखिबा सामाजिक जीवन धर्मी उपन्यास। सामाजिक समस्या एवं मानव जीवन को आधार करी तांकर प्रमुख उपन्यास गुड़िक है हरिजन, राहुर छाया, दाना पानी, माटी मटाल, आकाश सुंदरी, बुंदाए पानी। गोपीनाथ महांती यही सब है कौन गोटे सामाजिक जीवन धर्मी उपन्यास। एबे देखिबा गल्प संकलन। गोपीनाथ महांती प्रसिद्ध गल्प पुस्तक गुड़िक है घास फूल, उड़ंता खई, गुप्त गंगा। एबे देखिबा तांकर काव्य। गोपीनाथ महांती गोटे काव्य लिखिथिले तार नाम होची युद्ध। यह मन रखिबे। तांकर गोपीनाथ महांती नाटक रही। प्रमुख नाटक गुड़िक मध्य मुक्ति पथे, दिन द्विपहरे, महापुरुष। गोपीनाथ महांती समालोचना मूलक प्रबंध पुस्तक गुड़िक है प्रेमर नियति, कला शक्ति। यही कला शक्ति बारंबार परीक्षा आसे देखी कला शक्ति मन रखिए। गोपीनाथ महांती आदिवासी भाषा और संस्कृति संबंधी ग्रंथ तांकर है गदबा भाषा परिचय, कुभी कंध भाषा तत्व, कुरिलु कुती नेही पणभु, कंध परजा स्तोत्र और संगीत, सौरा भाषा। एवं देखिबा तांकर आत्मजीवनी।
ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଆତ୍ମଜୀବନୀର ନାମ ହେଉଛି ସ୍ରୋତସ୍ୱତୀ ହେଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାଙ୍କର ଅନୁବାଦ ଗ୍ରନ୍ଥ ଦେଖିବା। ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଅନୁବାଦିତ ପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଭାରତ ଆଜି ଓ କାଲି, ଯୋଗାଯୋଗ, ମୋ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, କଥାଭାରତୀ, ବଙ୍କିମଚନ୍ଦ୍ର ଚାଟାର୍ଜୀ, ଯୁଦ୍ଧ ଓ ଶାନ୍ତି। ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି ଆଦିବାସୀ ଜୀବନ, ମାନବିକତା ଓ ସମାଜର ବିଭିନ୍ନ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ତାଙ୍କ ସାହିତ୍ୟରେ ସଫଳତାର ସହ ଉପସ୍ଥାପନ କରି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି। ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପୁରସ୍କାର ଏବଂ ସମ୍ମାନ ପାଇଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ଅଗ୍ରଣୀ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟିକ ଭାବରେ ପରିଚିତ। ତାଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ସାଧନା ପାଇଁ ସେ ଅନେକ ଜାତୀୟ ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଥିଲେ। ଅମୃତର ସନ୍ତାନ ଉପନ୍ୟାସ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ କୃତି ଭାବରେ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ଲାଭ କରିଥିଲେ। ଅମୃତର ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ କୃତି ଭାବରେ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟିକ ଭାବରେ ଅମୃତର ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ସେ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ଲାଭ କରିଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପାଇବାରେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ, ଏହା ମନେ ରଖିବେ। ଏହି ପୁରସ୍କାର ସେ 1955 ମସିହାରେ ପାଇଥିଲେ। ଏହି ମସିହା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ମାଟି ମଟାଲ ଉପନ୍ୟାସ ପାଇଁ ଜ୍ଞାନପୀଠ ଆୱାର୍ଡ଼ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଅମୃତର ସନ୍ତାନ ପାଇଁ କ'ଣ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ, ମାଟି ମଟାଲ ପାଇଁ ଜ୍ଞାନପୀଠ ଆୱାର୍ଡ଼। ଏହା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ପାଇଁ ଗୌରବମୟ ସଫଳତା ଥିଲା। 1975 ମସିହାରେ ସମ୍ବଲପୁର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଠାରୁ ସମ୍ମାନସୂଚକ ଡିଲିଟ୍ ଉପାଧି ପାଇଥିଲେ। 1981 ମସିହାରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ତାଙ୍କୁ ପଦ୍ମଭୂଷଣ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲା। ପଦ୍ମଭୂଷଣ ଆୱାର୍ଡ଼ କିଏ? ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି। 1981 ମସିହାରେ। ଏ ଥିଲା ଆଜିର ଲେଖା ଓ ଲେଖକ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ମୁଁ କହୁଛି, ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲା ପରେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଲଗା ଭିଡ଼ିଓ ଲେଖକର ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଦୟାକରି ଓଡ଼ିଶା ଟିଚର ହବ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓ କ'ଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ OTT ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏବଂ ଭଲ ଭଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ନେଇକି ଆସିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଆମର। ଆଉ ଥରେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଓଡ଼ିଶା ଟିଚର ହବ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।